হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্লগ উইথ পিউ। তো আমরা আজকে এসেছি, এখন বাজে রাত 8টা আর আমি সকাল 8টার সময় বেরিয়েছি। তো আমি কোনো ভিডিও করতে পারিনি। আর তখন থেকে এখন পর্যন্ত লেগেছে ধানবাদ থেকে নেতারহাট আসতে, অনেক ঘুরে ঘুরে এসেছি। এখন সবে ঢুকছে, এটা হচ্ছে নেতারহাটের গেট, নেতারহাটের গেট। আর আমরা এখানে আজকে টেন্ট হাউস লাগিয়ে এখানে ক্যাম্পিং করতে চলেছি। আর আমাদের সাথে আছে মনোজ দে, যেটা জানোই, এখান থেকে আছে রাহুল আছে, আর আরও আছে 8-9 জন আছে, এরকম কিছু। ঠিক আছে, সে দেখতে থাকো, ব্লগটা আশা করি ভালোই হবে। ফার্স্ট টাইম আমি মনোজ ভাইয়া, রাহুল আর মনোজ দে, বাঞ্জারা বয় সব আমরা হিল স্টেশনে ঘুরতে গেছিলাম নেতারহাটে। আর নেতারহাট ঢুকতেই সব ব্লগ করতে স্টার্ট করে দিয়েছে। আমি ভাবলাম আমিও কেন বেকার বসে থাকবো, আমিও স্টার্ট করে দিই। চলো দেখতে থাকো ব্লগটাকে। তো চলে এসেছি এখন আমরা আমাদের লোকেশানে। আর এদিকে চারোতরফ পুরো জঙ্গল জঙ্গল, কিছু দেখাই যাচ্ছে না। জঙ্গল ডেঞ্জার জঙ্গল আছে এদিকে না, হেভি মানুষই বড় বড় দাঁত। तो चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पे हम लोग का टेंट लगे, सब कोई सर उठता होगा। तो अभी यहाँ पे हम सबका टेंट एक तो रेडी हो गया, बहुत जल्द। लाइफ में कैसे टेंट लगाते हैं, हाँ। बहुत एक्सपीरियंस है मेरा नाइट कैंपिंग का। और कभी रहा नहीं हूँ ऐसे जंगल के बीच में भाई, इतना कीड़ा और ये भाई। और सुनिए एक और चीज बता रहे हैं, टेंट जो है ना, कभी भी अगर आप रहते हैं तो घुस जाइए और निकलते हैं तो तुरंत बंद कीजिए चैन को, मच्छर हो जाएगा। ताकि मच्छर का बात नहीं है, मच्छर तो घुसेगा वो अलग, बाकी सांप भी घुस सकता है, बिच्छू भी घुस सकता है, बहुत कुछ घुस सकता है। और इससे ये सेफ है ये पूरा। हाँ, ये पूरा टाइट रहता है, पूरा वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ भी है, बट फिर भी आग मत लगाइएगा। টেন্ট লাগানো হচ্ছে। আর এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যাডভেঞ্চার, হ্যাঁ, নাইট ক্যাম্পিং। আর এখানে টেন্ট দুখানা রেডি হয়ে গেছে, আর একখানা আমি রেডি করছি। কে রাহুল, হাম কাট রে না? रैगनर रैगनर खोदो खोदो। खोदते खोदते। और वहाँ पे अभी खाना बनाने के लिए सब लकड़ी वकड़ी जला रहे हैं, अभी खाना बनाएगा। इधर देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल, पूरा अंधेरा है पूरा। নেতারহাট আসতেই আমরা সব টেন্ট লাগাতে শুরু করে দিয়েছি। আর মনোজ ভাইয়া রাহুল এখানে বেডের হাওয়া দেওয়ার জন্যে, মানে হাওয়া ভরার জন্য একটা মেশিন নিয়ে এসেছিলো, সেটা তো কাজ করছিল না, সেটা নিয়ে এখন সবাই আর কি করতে স্টার্ট করে দিয়েছিল। আর আমাদের এখানে খাবার টাবার সব রেডি হচ্ছে। আর আমার ফার্স্ট টাইম, এখন আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি, ব্লগও আমার ফার্স্ট টাইম। আর এখানে আমাদের কাবাব, চিকেন কষা আর ভাত রেডি হচ্ছে, রাত্রে আমাদের ডিনার হবে। আর কী সুন্দরভাবে আমরা টেন্ট লাগিয়েছি, 3খানা টেন্ট। আর ভালো লাগছে দেখলে, খুবই সুন্দর লাগবে। সকালের ব্লগে ওটা দেখাবো। আর চারিদিকে পুরো অন্ধকার অন্ধকার। এখানে আবার ফের ভাল্লুক আসে রাত্রে করে, আবার ভয়ের জন্য এখানে একটা আমাদের সাথে একটা ছিল, কি নাম ছিল, র‍্যাগনর। ও খুবই ভালো ডগি। আর সবাইয়ের কাজে ব্যস্ত। আমি ভাবলাম থোড়া একটুখানি ব্লগ বানিয়ে নিই, নাহলে প্রিয় এদিকে চেলাতে শুরু করে দেবে। अभी रात को बज रहे 12:20 और यहाँ पे हम लोग का खाने का चिकन बन रहा है अभी। और चावल तो हो गया, और चिकन बना रहा है मोंटी भाई। और मोंटी भाई को हम लोग बाहर से हायर करके लेके आए, सही ना भाई? बहुत गलती से यूट्यूबर बन गया, एक्चुअली में शेफ बनना चाहिए था। हाँ, अभी तो बनाया था ना भाई। अरे कैसा था? बहुत टेस्टी था, टेस्टी बहुत था। তো এখন বাজে সাড়ে 6টা, হ্যাঁ 6:30, 6:45 বাজতে যাচ্ছে এখন। আর আমরা ঘুম থেকে উঠেছি, ট্রেন থেকে এখন সবে বেরাচ্ছি এখন। আর সত্যি বলতে এখানকার ওয়েদার খুবই ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা এখানে। এখানে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছ পুরো জঙ্গলই জঙ্গল। এদিকে এখন এক্ষুনি এখান থেকে বেরাতে হবে আবার। আর আমার খুব ঠান্ডা লাগছে আবার।
তো ওখানটা মর্নিং লোকেশন কিছুটা এরকম দেখতে, আর খুবই সুন্দর লোকেশনটা, তোমরা লোকেশনটা দেখলে বুঝতে পারবে। আর আজকে সোমনাথ ফার্স্ট টাইম একা ব্লগ করেছে আর একা ভয়েস ওভার দিচ্ছে, তো ওই জন্য বললাম আমি ভয়েস ওভারটা দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা, আর ও কিছুটা দিয়েছে, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। জায়গাটা জানি না, আমিও ঠিক জানি না জায়গাটা কোথায়, তো সব তো বলছে রাঁচি রাঁচি, জায়গাটা খুব সুন্দর। সত্যি বন্ধুদের নিয়ে ক্যাম্পিং করা এগুলো আমরা তো টিভিতেই দেখেছি, আর নিজের রিয়েল কিছু যদি Ragnar, अभी यहाँ पे हम लोग सब टेंट वेंट सब खोल दिए अभी। चाय पीछे का कर बना? हाँ भैया चाय बनाए ना, हाँ जी। सर दर्द कर रहा है बहुत। अरे नहीं जानते यहीं पे हाँ तो यही चलते हैं, बढ़िया है। अच्छा रहेगा, फिर बर्तन और बंजारा भैया पूरा काम कर रहे हैं अकेले, सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, सब फोटो फोटो खींच रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। ब्लॉग बना ठीक है, हम ब्लॉग बना, नहीं वो भी काम है ब्लॉग बनाना। हाँ हम हेल्प कर रहे हैं बंजारा भैया के। बंजारा बंजारा है मेरा बंजारा। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है पूरा, यहाँ से बाप रे बाप पूरा भयंकर है पूरा। हेल्प करे भैया हम। और यहाँ पे आ गया रेगनर, आ बेटा रेगनर। আমাদেরকে এখন এখান থেকে বেরাতে হবে, আর জায়গাটা খুব সুন্দর, আর আমরা এসেছিলাম এখানে, সব রেডি হয়ে গেছে, আর এখন আমাদের বেরানোর टाइम, এখন বাজে 8:30। चलो भाई लोग अभी जा रहे हैं वाटरफॉल पे नहाने। यस, ये समझिए कि झारखंड का नेतरहाट का मोस्ट एकदम जंगल बेस्ट में, वाटरफॉल है, और जंगल के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग। अभी पानी का आवाज आ रहा है ना? हाँ पानी का आवाज है। पानी का आवाज तो वहीं से आ रहा था। तो अभी चलिए देखते रहिए, सब लोग नहाएंगे अभी, सब तो रेडी हो, सबका नंगा ना होएगा। अरे नहीं यार, नंगा क्यों नहीं आएंगे? अरे मजाक कर रहे हैं थोड़ी ना, नंगा क्यों नहीं आएंगे? बोले सब नंगा नहीं आएगा, नंगा क्यों नहीं आएंगे भाई? नहीं हम फॉल थोड़ी है। हम मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं मतलब वो बोल रहे थे भैया कि हम लोग यहाँ पे क्या। अच्छा तो तुम तो अभी क्या किया, अभी कैसे किया? क्या कहे? तुम जीसस जैसा किया भाई से, हम वही है ना, तुम जीसस ये रैगनर हल्का हो रहा है। रैगनर हल्का हो रहा है। अच्छा रैगनर खड़ा, लेकिन स्मार्ट दिखता है यार, हफ्ते में भी इतना अच्छा दिखता है ये। और यहाँ पे भी आवाज भी आ रहा है पूरा। अरे भाई सेलिब्रिटी हीरोइन होगी या कोई हीरो होगा, हफ्ते में कैसा दिखेगा? आवाज कितना मस्त लग रहा है। हाँ कहाँ से पानी गिर रहा है यहाँ पे, एखाने झरनाও আছে, यहाँ पे झरना भी है। जो है बस मरना नहीं है। तो हम लोगों को ऊपर से कूदना है नीचे में, वाओ ठीक है? तो रेडी हो जाइए कूदने के लिए। स्विमिंग पूल है, ये देसी स्विमिंग पूल। তো এখন আমরা এখানে চান করব, তো আমাদের চান সব রেডি, সবাই চান করে সবাই এখন বেরিয়ে গেছে, আর আমরা 2-3 আছি। আর দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর জায়গা, কত সুন্দর ঝর্ণা, সব কিছু আছে, জলও প্রচণ্ড ঠান্ডা জলটা। আর এটা আমার ফার্স্ট টাইম, মানে আমি তো কোনো এরকম পাহাড় এলাকায় এত ঘুরতে আসিনি, আর এরকম টেন্ট হাউসে ছিলাম না, আর এরকম রাতও কাটাইনি এরকমভাবে। তো খুব মজা করেছি আমরা সবাই, দেখতে ভালো লাগে। তো এখন আমরা नेतरहाट থেকে বেরাচ্ছি, और हमारे सब कुछ हो गए। तो अभी हम लोग निकल पड़े नेतरहाट से, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, और हम लोग का साथ है बंजारा भैया, ठीक है, देख सकते हैं। भैया के साथ पहली बार हम लोग ट्रिप किए, और बहुत अच्छा लगा। क्या भैया? भैया का तो पूरा सब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप तो रोज हर टाइम ट्रिप ही करते हैं। बहुत पहले, अभी ट्रिप कर करके बोर हो गया यार। आप क्या करने का प्लान है? शादी वादी और एक जगह सेटल होने का। बस
मस्त है। तो ठीक है, देखते चलिए। এখানে রাস্তাঘাটও দেখতে পাচ্ছ পুরো ক্লিয়ার, আর চারিদিকে বন জঙ্গল, ভয়ও ওরকম আছে, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে গেলে অ্যাডভেঞ্চারটাও ওরকমই হবে, খুবই মজার। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গেলে বেশি, আর আমরা যেতাম কিন্তু ওখানটা কোনো মেয়ে যায়নি, আর আমাকে তো নিয়ে যেতই না, আমি এদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দিদি যেত, কিন্তু ওখানটা যেহেতু সব ছেলেরা গেছে বন্ধু বান্ধবরা মিলে, তো ওই জন্য জামাইবাবু দিদিকেও নিয়ে যায়নি, তো ওই জন্য আমিও থেকে গেছি। আর জায়গাটা সত্যি, আমি যখন ভিডিওতে ভয়েস ওভার দিচ্ছি আমিও ওই প্রথমেই দেখছি, ওখান থেকে সোমনাথ কোনো ব্লগ বা শর্টস পোস্ট করতে পারেনি, কারণ ওখানটা একদমই নেটওয়ার্ক ছিল না, এরকম জায়গায় নেটওয়ার্ক না থাকারই কথা। তো ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা জানিও কমেন্টসে, কারণ সোমনাথের ফার্স্ট টাইম, সোমনাথ খুব কনফিউজ ছিল, বারবার বলছে আমি কি ব্লগটা পোস্ট করবো নাকি করবো না, আমি বলছি কর। দেখো আস্তে আস্তে করতে করতে শিখবে, আমিও তো প্রথমে এই রাস্তাঘাটই দেখাতাম বলো তোমাদের ব্লগে, তাও তোমরা এতটা ভালোবাসা দিয়েছো, 1 লাখ ফলোয়ার সাবস্ক্রাইবার করে দিয়েছো, তো এই ব্লগটাকেও সাপোর্ট করো, ভালো ভালো কমেন্টস করে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো আমার এখন রাঁচির ট্রিপ শেষ, আর আমাদের এখন ট্রেন চলে এসছে, আর আশা করি ব্লগটা সবাই ভালো লাগবে, দেখতে থাকুন। এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ।